تربیت 100% لینی فرض عین. اور تربیت اصلاح یہ اندر سے آتی ہے، باہر سے نہیں آتی. اصلاح محنت سے آتی ہے اور بگاڑ بغیر محنت کے آتا ہے. میں نے یہ بات عرض کی کہ اس اشتہار پر لکھا ہوا ہے اصلاحی اجتماع. تو اصلاح کے مخالف کیا ہے؟ بگاڑ ہے. تو بگاڑ ہر چیز میں اندر پڑا ہوتا ہے، اصلاح باہر سے داخل کرنی پڑتی ہے. بگاڑ اندر پڑا ہے اور اصلاح باہر سے داخل کرنی پڑتی ہے. اصلاح بغیر محنت کے نہیں آتی اور بگاڑ بغیر محنت کے آتا. رات کا کھانا آپ محفوظ کرتے ہیں تو اس کو فریج میں رکھیں گے، صبح تک محفوظ ہو جائے گا. کہتے ہیں اس میں بگاڑ آ جائے اس کو چھوڑ دو، صبح تک بگڑا ہوا ہوگا. بگاڑ اندر پڑا ہوا، اصلاح باہر سے داخل کرو گے. مکان بنانا ہے محنت کرو گے، نہیں تو چھوڑ دو، بگاڑ آ جائے گا، چونا اترے گا، سیمنٹ اترے گی، اینٹیں نکلیں گی، بگڑ جائے گا. اللہ اللہ. ایسے ہی انسان میں بھی اصل بگاڑ ہے، اس کے اندر بھی بگاڑ ہے. اس میں بھی اصلاح باہر سے داخل کرو گے. باہر سے اصلاح نہیں داخل کرو گے نا تو اندر کا بگاڑ اس کو بگاڑ دے گا. پھر ایک چیزوں کا بگاڑ ہے، ان کی ذات تک رہتا ہے کہ انسان کا بگاڑ ہے، اس کا اثر پوری کائنات پر پڑتا ہے. اس کا اثر پوری کائنات پر پڑتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کیونکہ انسان میں بگاڑ دل سے آتا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں فساد اور بگاڑ آ جائے سارے وجود میں فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے. الا وہی القلب. گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے. دل میں بگاڑ آ جائے وجود میں بگاڑ آتا. حضرت کے الفاظ کیا ہیں؟ قلب بگڑے تو قالب بگڑے. قلب بگڑے تو قالب بگڑے. ہاں اللہ اللہ. دل کی اصلاح. اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کر معاشرے میں سب سے پہلے جس چیز پر محنت کرتے ہیں وہ دل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت میں جب فساد اور بگاڑ آ جائے اس کے اصلاح کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ اس کو اسی ترتیب سے دوبارہ اٹھاؤ جس میں ابتداً اٹھائی گئی تھی. ابتداً کیسے اٹھائی گئی تھی؟ حکومت بدلنے سے تبدیلی نہیں لائی گئی، قلوب کے بدلنے سے تبدیلی لائی گئی ہے. اس لیے یہ خانقاہی نظام اس چیز پر محنت ہے جس پر انبیاء محنت کر کے امت کی صلاح اور فلاح کرتے ہیں. یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. تو اصلاح فرض ہے. اور چونکہ کائنات کا دل انسان ہے تو معاشرے کی اصلاح بھی انسان کی اصلاح سے ہوگی. انسان کی اصلاح جو ہے اس کے دل سے ہوگی. پھر معاشرہ مجموعہ ہے افراد کا. معاشرہ مجموعہ ہے افراد کا. افراد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد بنے ہوئے ہوں گے تو معاشرہ بنا ہوا ہوگا. فرد بنے گا دل کے بننے سے. دل بنتا ہے 4 راستوں سے. کتنے راستوں سے؟ 4 راستے سیدھے دل کو آتے ہیں. یہ بات کل میں نے ان کو اجتماع کے ہدایات کے اندر کہی کہ مقصد کو سمجھو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی شکل کو بھی سمجھو. یہ 2 باتیں سمجھو تاکہ وقت ضائع نہ ہو جائے. چار راستے ہیں جو سیدھے دل کو جاتے ہیں. حضرت فرمایا کرتے دل کی مثال حوض کی ہے اور ان 4 راستوں کی مثال پائپ لائن کی ہے. 4 راستے کون سے ہیں؟ آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دماغ ہے. یہ سیدھے دل کو جاتے ہیں.
सीधे दिल को जाते हैं। आंख सही देखेगी तो दिल बनेगा, आंख गलत देखेगी तो दिल बिगड़ेगा। कान सही सुनेगा तो दिल बनेगा, कान गलत सुनेगा तो दिल बिगड़ेगा। जबान सही बोलेगी तो दिल बनेगा, जबान गलत बोलेगी तो दिल बिगड़ेगा। दिमाग सही सोचेगा तो दिल बनेगा, दिमाग गलत सोचेगा तो दिल बिगड़ेगा। ये चारों सीधे दिल की तरफ जा रहे हैं। इनके जरिए अंदर हिदायत का नूर भी आता है, गुमराही के अंधेरे भी आते हैं। हाँ, हिदायत का नूर भी आता है, गुमराही के अंधेरे भी आते हैं, इन चार के जरिए। इसलिए इन चार की हिफाजत करनी है। एक ऐसा हौज हो जिसको चार अतराफ से पाइपलाइन आए, उसमें 3 में साफ पानी आए और 1 में गंदा पानी आए। हौज में साफ पानी नहीं जमा हो सकता। अगर हमारी जबान जिक्र कर रही है लेकिन आंख गलत देख रही है, जबान जिक्र कर रही है लेकिन दिमाग गलत सोच रहा है, इसलिए जिक्र के साथ मज़कूर भी याद होना चाहिए। जिक्र के साथ, हाँ, जबान जिक्र कर रही है और दिल में मज़कूर जो है ना वो याद ही नहीं है। जिक्र है, मज़कूर याद ही नहीं। जिसका जिक्र कर रहा है वो याद ही नहीं है। हाँ, उलमा ने लिखा है बगैर ध्यान के जिक्र ये बिदअत है। बगैर ध्यान के जिक्र बिदअत है। हाँ, इसके अंदर ध्यान पैदा करो। अल्लाह 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 अल्लाह। इन चार को सही लाइन के अंदर लगाना। ये इतना आसान नहीं है कि हमारी जबान हर सही बोले और हर गलत से रुक जाए। आंख सही देखे, गलत से रुक जाए। कान सही सुने, गलत से, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए अल्लाह पाक ने 4 रास्ते बनाए हैं। अपने आप को उन चारों में लगाएंगे ना, ये 4 पर बात चल रही है, तो अल्लाह पाक उन चारों की बरकत से ये करेंगे कि इसकी ज़बान सही बोलना शुरू कर देगी, इसकी आंख सही देखना शुरू कर देगी, इसका कान सही सुनना शुरू कर देगा, इसका दिमाग सही सोचना शुरू कर देगा। और ये इस्लाह और तरबियत के 4 रास्ते हैं, और इन 4 रास्तों के अंदर लगना है। अगर इस्लाह और तरबियत फ़र्ज़ ऐन है तो उसके रास्ते भी फ़र्ज़ का ज़रिया भी फ़र्ज़ होता है। मौलवी साहब, हाँ माशाल्लाह, क्या है ज़रा बोलें इस इबारत। हाँ, फ़र्ज़ का ज़रिया भी फ़र्ज़ होता है।